Iwan pa din. Ay, labaw na ta ha. Sumunod. Madip na to na labot. Ayun. Ay kasi, Triple points na. Putang ng triple na yan. Nice. Kapas dyan, nakapas. last 10 minutes, last 10 minutes, panalo pa. Ala, Hindi naman daw. Last one more def, di na to. Paldo na to, last one more def. Paldo na. Tapos sila dito. ang boboy Okay. Oh, Eurot na ni Pio. Iya ka boy. Mama nilikot. Order na ko anak po. Kailan naka oras lang sa malong sa. Ay, nawala lagi yung Nawala lagi ang buo. charge. Diba, panalo pa. Late tayo ng 5 minutes. Nakatatlong sila ata sila. Pero kurukuhan kasi kadala ko. Si Legacy kanina, naka-5 seal. Panalo pa tayo. Nangyari kong araban. Kailangan ako din sa bukay. 26. Aron, nas 10. Minute ha. Anong kinaugman ni dito? Kaya po tawon. No, baby, please. Oh, anong si Ano po? Lucian. Reklamo. Kaya tayo. Puro damage ko na diri oh. Kadukol. Iya magsilbi dire. Sa'yo. Nag-record Record. Naka-record ka ba sa Ako nakarecord. Nice. Oo. Umpisa. Yeah. Kaya niyo yan, nilolor lang kayo niyan. Wala, hindi na makalapit, naka-pure damage yung SCS eh. Puta, yung inubos ni Kim. Naka-cheat mode. Ina mo, Kim, ang kapal ng mukha mo. Last one. Ag owner ano yung online. Ha? Owner si Kim. Naa si Kim. Ewan ko. Taas. Taas, andito. Taas guys. Dapat na sila. Taas. Focus guys. Nagsin na sila. Patay na. Ice. Nice ka! Nice ka! Naputol! Lintik mo yun! Nanginginig ni Gob. Ubos. Ay, sagdi ng ubos, taas rami. Oo. Alay dyan. Taas lang. Focus lang kami dito sa taas. Bap. Ay, miss ko Kimbe. Mas Kimron. Miss Kimbe. Oh, animal. Kaip kiri. Sisto. Test hawak. Sisto.
Oh, yun, penalty ah. Si Cherry dahil legacy niya. Oo, doon lang doon. Isa. Yeah. Last 1 minute ata. Last 1 minute. Ano tayo? Plus points ulit. Ayun o. Plus 6, 36 na tayo. Kita rin yung sumunir sa? Sumunod sa? Wala eh, naka-engage Wala, sumunir. sumunod. Nato sa? 38 pala. Ba't parang dobo sa mat to? Plus 2, killing GM. Napatay. Papasumon. Sumuning. Ano, suki, oh. Okay, oh. Paano ba? Pas pa dito sa? Ayun o. Ayun. Sa taas. Andito. Lumayo. Space. Switch to lang. Sa taas lang, sa taas. 38. Ata ni, apas pa dito. Apat pa yun. Plus 4 minutes, oh. Putang na, nanalo to. Late na tayo ng 5 minutes. Ano na kumpleto na kayo, no? Lalo pag kumpleto, wala. Oo, nakumpleto ta ba? December kasi, sobrang daming busy lahat eh. Kung saan ko na ni? Okay, kung ano? Maurag ko na ni? Rice Japon. Kasi is, maurag, wala na usog. Grabe si mga na boss, oy. Di mo patay. Gob, wala na usog. Taas. Taas. Patay si Tesla. Ah, meron pa ba? Wala na. Wala na. Wala na. 3 minutes na lang. Ngayon, maglalas to sila. Ah, di na magdugo. Yan, patay. Nice. Banga, goy. Tip natin nakatulog. Ilang oras. Goro na. Corona. Ugi dyan yung kunan ni. mo pa nanin. BP. Ugi is yung BP. Bugi nagdala eh, oh. Kahit kasi kumarat eh. Tikils, bugi, oh. Ayun ang bugi na to eh. Ayun ah. Dito ah. Patay. Ayun na yung powers nila. Talagi tulad. Lagi. Parang papel. Parang papel ah. Ay, baka panalo sila pag nakalas sila. Nakalasel. Kahit Apex. Panalo at talo na Apex. Wala nang chance yung Apex. Wala na yung Apex eh. 15 lang sila eh. Kahit mag times 2 sila. 10. 35. 38 tayo. Parang Legacy limo lang. Legacy lang, delikado. Safe na tayo sa Apex. Alag na may dyan. Ha? Alag na day Japon. Alam ko tayo Japon. Bisag na Na, ulahi gamay. pala eh. Ay mo, kalahating oras tayo nag-def. Wala man lang nakapalag. Pag sale na to, wala na yung naka-sale. Wala na. Ubus na yung pots ko. 3,000 lang dala ko. Dilim ko ni madrop direct nakalak. Ha? Nakalak ba dili Nakalak. Nakalak. Oo. Nakalak yan. Nilalakli yan. Okay. Maglalas hits yan. Patay. Kaya patay si mga na boss. Problem tayo, oy. Yan o, taso. Patay.
Lupad, doy. Huwag nang inang buo dito. Hayop talaga. Paldong-paldong po ito. Naka-read Rebogs, doors yan eh. rebogs. Naka-read doors yan eh. 15 seconds, wala na. 20 seconds yung ceiling eh. Wala na. Nice one, nice one, nice one. GG, GG. Nice Ay, ito one. pa. Naglalas. Pag-iak. Along lagi. Ay, GGWP. Wala na kasi 20 minutes. Last 15 seconds na sabi. Last 20 seconds yung ceiling eh. Wala na. Mga kapoy. DC lagi. La, DC? Pas 5 points. DC mo? DC. Oh, sige. Hoy. Okay. Wala lagi. Bayang party. Huwag na. Oh. Asa mo? Ay, panalo. Panalo na. Mana naman guro, di nakasulod man. Asa mo? Last gate mo? Nay, murag. Ano ni murag? Kuya mo na. At Apex yung napanalo. Kaya kang boss eh. Tayo na palabas. Ipix ni Gawas?